Hello mga ka-viewers, natadri karon sa atong garden kay nanguhata og utanon na priskong sibuyas dari og talong. Alamihay sago sa utan ngay mga prisko kaayo, agay kalami. Agoy naadri mga kamunggay, gamay ra kay ni kamunggaya pero lambi kini utanon kay priska kaayo. Nagyelo-yelo na lang. Nagyelo-yelo. O natadri kapayas, oh gamay gi kaayo, gamay pa sa imuha. Ay gamay pa sa imuha dili day. Agay nakita na namo among sud-anon, lami kay isago ni sa kapayas ron. Agay lami higop sa baw. Agay kalami o naata de ron. Nandiri mong sangig lami kayo kahumot kahumot sa mong sangig. Na diri talong po do. Pwede nimo kitkiton o kilawo na mo diha. Way sudan-sudan pero lami kayo kay presko kaayo. Agay kalami adiara. Na diri amo ang kamunggay murag kawayan no bisa unsa nimo katkat di mabali. Agay di ara. Asa mo usa ka kamunggay murag kahoy, nara nga kahoy ni pero kamunggay ni siya. Alami aoy. Di ara na diri among kapayas ng boring taasa pero mahadlok lagi ko mukuha sa bunga kay boring taasa mahadlok ko basig mahulog ko. O bisa unsa na ko kuha di ko makakuha. Agay agay agay, agay nahulog ko agay tabang agay 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 tabang. Porti ram na ining taasa na yung kapayasan ni. Agoy.